Amdanagar! 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 Bahir mara! Bahir mara! Bahir mara! Bahir mara! Bahir mara! Bahir mara! Ek do! Ek do! Ek do! Ek do! Ek do! Ek do! सगळ्यांक तुमका गुड मॉर्निंग आणि येवकार. जसे की तुमका आम्ही काल सांगलेले, काल आम्ही हांगसर बसून आमचं हंगर स्ट्राईक कंटिन्यू केलं. जसे की आम्ही 4 तारीख मिटिंगेन रेझोल्युशन पास केले की हे युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ आमच्या चिमला गावात नाका आणि ते स्क्रॅप करा म्हणून. आणि त्यांनाच आम्ही सांगलेलं की आमची पुढले जे आमचे आंदोलन असतले, आमचे महायुद्ध असतले, ते आणि अग्रेसिव्ह जातले आणि तीव्र जातले. त्याचाच एक भाग म्हणून काल आम्ही येऊन हांगसर पंचायतीन बसले, उपोषण केले. आमकां दिसलेले की पंचायतीसून कोण तरी येतलो आमकां मेळपाक, पण कोण येवंक ना. तेन्ना सरकार म्हणटा प्रशासन तुमच्या दारी, सरकार तुमच्या दारी. चिमोलकार पंचायतीच्या दारी काल येल्ले आणि त्याचाच भाग म्हणून काल आम्ही अनाउन्स केले की आज एक महा हंगर स्ट्राईक आणि महा प्रोटेस्ट करपाक आणि निषेध करपाक हांगा सगळे चिमोलकार येल्ले आसा. आम्ही पंचायतीकडे कित्याक येता, कित्याक जे आमची ग्रामसभा आहा, आमचे 3 ग्रामसभेन आम्ही हे दोनूय प्रोजेक्ट्स नाका म्हणून अपोज केल्ले. तशें रेझोल्युशन युनानिमसली पास केल्ले. मागीर व्हिडिओच्या दबावाचेर, डीओपीच्या दबावाचेर आणि त्यांच्या ऑर्डरीचेर जे रेझोल्युशन पंचायतीन रिजेक्ट केल्ले, ते ह्या पंचायतीन तांकां लायसन्स परत दिले. तेजो निषेध करपाक हे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला म्हणून आज तो जीटीडीसी युनिटी मॉलाचें काम करता. तेजो निषेध करपाक आणि सगळे पंच मेंबराक, सेक्रेटरी आणि सरपंचाक जाप विचारपाक आज आम्ही येल्ले आसा की तुम्ही गावच्या वांगडा आसा काय तुमच्या गव्हर्नमेंटाच्या वांगडा आसा. हे विलेज पंचायत चिंबर एक पंचायत इन्स्टिट्यूशन, तेन्ना 73rd अमेंडमेंट आमकां रायट दिता. हे गावची एक स्टॅट्युटरी बॉडी, एका कोणतो सरकार आणि मिनिस्टर आणि डिपार्टमेंट चलोवंक शकना. एका आमचे जे पंच मेंबर निवडून येल्ले आसा, गावचो सरपंच आसा, ते चलयता. कित्याक ह्याच लोकांनी तांकां निवडून हाडलेले आसा आणि जेन्ना हेच लोक रस्त्यार आसता तेन्ना हे सगळे लुकता. म्हणून आम्ही त्यांच्या दारार येयला. आमचे डिमांड आसा, आमचो पयलींच्यान डिमांड आसा की हो प्रोजेक्ट आमकां नाकात, हे दोनूय प्रोजेक्ट आमकां नाकात. मग तेकाच लागून आम्ही पंचायतीकडे कालच्यान डिमांड केला आणि आयजूय जर तेंचे कान उक्त्या जाल्यार तेंच्यांनी आमचे डिमांड आयकचे. आमची पहिली डिमांड जी ऑक्टोबराची ग्रामसभा अजून ड्यू आसा, जी व्हिडिओन तुका सांगलेली नोव्हेंबरान घे म्हणून, ती अजून घेवंक ना. आता जानेवारीची ग्रामसभा ड्यू जाली, जानेवारीची ग्रामसभा घेवंक ना. सो बेगीच्या बेगीन येता त्या आयतारा सरपंचान आणि पंचायती बॉडीन ग्रामसभा कन्व्हेन करची आणि जी 13 तारीख फुडली फोर्टनायट मिटींग आसा, त्या मिटिंगेन जे ग्रामसभा रेझोल्युशन आसा आणि जे कोर्टाची ऑर्डरी स्टे आसा तेजेर एक रेझोल्युशन पास करून जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला ते रिवोक करचे, फाटी करचे, अशी आमची मागणी आमचे गावचो फर्स्ट सिटीजन सरपंचाकडे आसा, सेक्रेटरीकडे आसा आणि बाकीचे मंडळ आसा त्यांच्याकडे आसा. आज चडशी
जाणटी बायलां हांगसर येयल्ली आसा. काल आमी सगळे घराघरांनी भोंवन तांकां सांगलें की आमकां इतले दीस विचारतात बाबा कितें जालें प्रोजेक्टांचे, हे प्रोजेक्ट स्केप जाता, हे गांवच्यान आमची वयता काय ना. तेका लागून तरी तुमी हांगसर येवचे म्हणून आमी हो हंगर स्ट्रायक आयज हांगसर कंटिन्यू करतले आनी मागीर हो दीस पर्यंत आमी रावतले. आनी आमी मागता सरपंचा कडेन आनी बाकीच्या पंच मेंबरां कडेन आनी सेक्रेटरी कडेन त्यांनी हांगसर येवचे आनी आमचे डिमांड्स ते ऑफिशियली आमकां सांगचे. कित्याक येता ते आयतार आयज ब्रेस्तार म्हणल्यार हे नोटीस काडून तुवें ग्रामसभा कन्व्हेन करपाक जाय आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला ते बंद उडोवपाक जाय. अजून तुम्ही इन्स्पेक्शन थंयसर करूंक ना. जी स्टॉप नोटीस तुम्ही काडिल्ली अजून तुम्ही इन्स्पेक्शन करूंक ना. काम चलता ते आमकां वयचें पडटा. मागीर ते मामलेदार येता, मागीर पुलीस येता आनी आमकां बाद धाडयता. आमच्या आवयचेर, आमच्या जिवनदायीचेर, आमच्या तयार लेखीचेर अजून थंय अत्याचार, थंयची हरण चालू आसा आनी आमची पंचायत ओग्गी आसा. म्हणून ताका ऑपोज करपाक आनी प्रोटेस्ट करपाक एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट, एक महा प्रोटेस्ट आमी आयज चिंबोलकरांनी हांगा केल्लो आसा आनी हो आयज कंटिन्यू उरतलो. आनी फाल्यांची वाटचाल तुमकां आमी सेपरेटली सांजे पर्यंत सांगतले. मात एकूच रिक्वेस्ट आसा हे चिंबोलकरांच्या वतीन, गांवच्या वतीन, ज्या मनशांनी तुमकां निवडून हाडलेले आसा, हे सरपंचाक, हे पंच मेंबराक तेंच्या वांगडा राव. तुमची अग्नी परीक्षा आसा, अग्नी परीक्षा पार करा आनी गांवकऱ्यांच्या वांगडा रावा. हांव मागता आमच्या गोविंद सरा कडेन त्यांनी हो प्रोटेस्ट आनी हो हंगर स्ट्रायक हेच्या बद्दल ब्रीफ करचे. मातशी माझे नाव गोविंद शिरोडकर. चिमला तयार वेटलँड आसा त्याचो चेअरमॅन, त्याच बरोबर आमच्या चिमलची जी BMC आसा त्याचो चेअरमॅन हांव. आयज आमच्या ह्या आंदोलनाचो 12वो दीस आणि 12वो दीस म्हटल्या बरोबर आमच्या खातीर खूप दुःखाचो दीस आसता. आयज म्हाका म्हजे काळीज भरून येता इतक्याच खातीर की जेणी आपल्या आयुष्याच्या हेतून आई फुडें गेलो इतकी वर्सां घालयली या गांवांत, ह्या आमच्या चिमलच्या तळ्याचेर आयज पर्यंत ते आपले आयुष्य जगले. ते हे जाणटे लोक, ही जाणटी बायलां आसा, दादले आसा, हेंचेर आयज असो दीस येयल्लो आसा हो आमचो गांव सांबाळपा खातीर की तांकां हे लोकशाहीन बाप दोतोर प्रमोद सावंताक हांव सांगूंक सोदता, अरे बाबा हे तुझे कसले प्रशासन रे, कसले प्रशासन तुझे. हे आमचे आदिवासी लोक हे ज्यांच्यानी हे गाव वसयले गोंयांत,
ते हे लोक आईच तुम्ही सगळी पळयतले ही सगळी भाजीपालो हे करपाक विकपाक वचपी लोक ही जर आयज कामाक वतना भाजी विकूंक वतना फळां विकूंक वतना शेतान वतना जाल्यार सांजची त्यांची चूल पेटना हे तुका कळपाक जाय आयज पर्यंत हांवें गव्हर्नराचो उल्लेख करूंक नासलो ह्या आंदोलनात पण आयज करचो पडटा उल्लेख करचो पडटा हे आमचे सीआयडी खाते आसा होम डिपार्टमेंट आसा तुम्ही हो रिपोर्ट जो आसा तो गव्हर्नरापर्यंत पावयना रे पावोवपाक जाय काय नाका हे चलयला कितें प्रमोद सावंतान गोंयान वचत ह्या आदिवासी लोकांचेर थंय तुम्ही घालो घालता आणि कितें करता सांगता कशाला तुम्ही ना तो एकेकडे उरता आणि हे एकेकडे उरता आमचे प्रशासन संप तो युनिटी मॉल दोळे उघडून पळया अरे तुझ्या जर सायंटिफिक टीमी आसा हायड्रोलॉजिस्ट आसा तांकां थंय कामाक लाया एकू फायर म्हणजे कितें हे समजून घेया म्हणजे समजता आता 12 तारखेच्यान हांगासर असेंब्ली सुरू जावपाची आसा काय विरोधी पक्ष नेते आमकां येवन मेळोन गेले पण सत्ताधारी पक्षाचो एकटो सुद्धा आमकां येवन मेळोन वचूंक ना थंय म्हणजे आमचेर जे संकट आयिल्लें आसा तेचे सत्ताधारी पक्षाक कोणाकूच कांयच पडलेलें ना डॉक्टर प्रमोद सावंताक हे हांव सांगूंक सोदता की तुका दिसता आसत की चिमलान जवळजवळ हे 22 सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा बायलांचे फुडल्या तुझ्या आमदाराक या तुझ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या 22 हेचे तितकी मदत घेऊन तुझा आमदार जो आसा तो आता जो बाब रुदाल्फ फर्नांडीस निवडून येऊ शकतलो हो जो ब्रह्म आसा तो काढून उडयता आयज आणि एक तुमकां सांगूंक सोदता हांव आयज ही जी आमच्यो ज्यो फॅमिली ज्यो आसा हांगासर ही एकटी आपल्याच्या हितूनच्यान आयिल्ली आसा आमचे कडेन कापस्ताद आसा या चिमलकारा कडेन फाल्यां आमी आमच्या आख्खे नातरां सुद्धा त्यांची आसा ह्या जाणट्यांची यांका घेऊन तुझ्या हेजेर येतले आमी खंय सचिवालयान येतल्या नातरांक सुद्धा घेऊन धाकट्या हे तुका सांगूंक सोदता हांव विचार करा कारण हेच्यान पयलीं जेन्ना आमी मांडवी पूल क्रॉस केल्लो आसा तेन्ना आमकां विजयश्री प्राप्त जाल्ली आसा जर तर तुका दिसता आसत तूं आमकां चर्चा करपाक आमकां निमंत्रण करता फट उलयता अरे बाबा जेन्ना तुवें युनिटी मॉलाचो जेन्ना हे हाडलो प्रस्ताव हाडलो डिक्लेरेशन केलें चिमला हांगासर हे युनिटी मॉल जातलो म्हणून त्या वेळार हांव समस्त गोंयकारांक सांगूंक सोदता आमची ग्रामसभा जाली त्या वेळार त्या ग्रामसभेन आम्ही ठराव घेतलेला काय ना रे युनिटी मॉल नाका म्हणून आणि त्याबरोबर आमचो आमदार रुदाल्फ फर्नांडीसाक सांगले हांवें की म्हाका सीएमा कडेन उलोवपाक जाय म्हणून आमच्या लोकांक आमी गेले याद करून दिता हांव डॉक्टराक आमी तुजे कडेन आयले आमदाराक घेवन आनी तुका त्याच वेळार सांगिल्लें
की आमका युनिटी मॉल नाका म्हणून हे स्पष्ट करता. आणि पयर तुम्ही सांगता त्यांच्यानी येऊन आपल्याकडे चर्चा करची म्हणून. आम्ही अजून आमच्या निर्णयाचेर ठाम असा. तुझ्याकडे जी किती चर्चा आमची जातली ती फक्त आणि फक्त आमका युनिटी मॉल नाका आणि प्रशासन थंब नाका म्हणून काही. आमका कितें जाय ते आम्ही ऑलरेडी सांगलेले असा. आमका हे पर्यावरण थंयच्यान सांबाळपाक जाय. आमच्यो येणाऱ्यो ज्यो पिढयो आसा त्यांच्या खातीर हे सगळ्यांक राखून दवरपाक जाय. अरे 40-50 हेजेर 1000 स्क्वेअर मीटर एरियाचेर जेन्ना तुम्ही या प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल बांधतले तेन्ना कितें करतले? जमनीचेर कॉन्क्रीट घालतले काय ना रे? घालतले काय ना? मागीर जे कितें आयज थंय खडप आसा, तळप आसा, हा त्या तळपांच्यान जे उदक जे जिरोन वयता तळ्यान ते वयतले रे? वयतले? हे हांकां सांगा. हे शिकिल्ले सवरलेले लोक हे साऱ्यांक गडी तांकां कळना. हय तोंडान फक्त ते 400 मीटर पयस आसा हे आसा म्हटलें म्हणून जाता? जाता काय म्हणटा? कितें कॉमन सेन्स आसा काय ना रे तुमचे ते? हा विचार करा. आणि म्हणजे सगळे जे कोण आमदार जे आसा आमचे 40 मागीर तो कोणीय प्रश्न काढू आमच्या युनिटी मॉलाचो कितें स्क्रॅप करचे म्हणून. तुमच्याकडे सगळ्याकडे या चिमलचे लोक आधार मागता की तुम्ही जो आमदार हो प्रस्ताव मांडटलो ताका तुम्ही तुमचे अनुमोदन दिवचे, तुमचो सपोर्ट दिवचो. आणि जर सपोर्ट तुम्ही ना दिलो ना हांव पार्टेचो व्हीप आसा. पार्टेच्या हेच्या शिवाय आपूण कितें करतलो, कसो उलयतलो? आमचे 4 आमदार आसा. 4 आमदाराक हांव सांगता तुम्ही खंय न्हिदला? न्हिदला खंय तुम्ही? हा फक्त तुमची सत्ता भोगपा खातीर तुमकां हे एसटी लोक जाय रे? हा आज जे कोण आमचे आमदार आसा त्यांच्यापेक्षा हांव या आमच्या आदिवासी माझ्या वयाच्या 20व्या वर्सापासून झगडटा त्यांच्या हक्का खातीर. त्यावेळी तुमच्या पैकी कोणूच नसलो, आमच्या बरोबर कोणूच नसलो. गुरु शिरोडकर इवन आमचो जस्टिस फेडरल रिबोलन सुद्धा आमच्या खातीर भरपूर काम केल्लें आसा एसटी खातीर सुरवातेच्या काळात. हे तुमकां सांगचें पडटा. तुम्ही खंय आसले रे? अजून तुमचे हांव आमच्या 4 आमदारांक सांगता तुमचे डोळे उगडा नाजाल्यार हो जो वणवो हांगासर चिमलान जो पळय पेटला पळय काय न्हू तो खंय खंय पावत तो सांगपाक जावचो ना. तुमच्या विषयी एसटी लोकांमध्ये उद्रेक निर्माण करू नका. हांव भायर सरला वणवो हांव पेटयल्या रावचो ना. अरे तुम्ही म्हाका फोन करून ना तुजो आमचो सपोर्ट आसा तुमकां हे तुम्ही सगळे सांगता, पूण तुम्ही हांगासर लोकां बरोबर कित्याक घेना? हो माझा प्रश्न आसा तुमकां. व्हडली भाशणां मारली म्हणून जायना. हा आता पळयतलो एक 4 आमदारांपैकी आता परवा जे ह्या आसा 12 तारखेर तुम्ही ह्या आमच्या चिमलच्या एसटी लोकां खातीर विधानसभेत किती आवाज करता तो? आणि जर तर तुम्ही आवाज न केलो अशें म्हणटलो. आय एम युजिंग दिस वर्ड. तुम्ही नपुंसक म्हणटलो हांव. नपुंसक. तुमच्यामध्ये पुरुषार्थ ना. तुम्ही सत्ताधारी एका जे आसा न्हू बांधले गेलेले आसा पक्षाक. तुम्ही लोकांकडे बांधले गेलेले वचूंक ना.
तेन्ना आयज परतून आम्ही 3 ठराव घेतलेले 3 ठराव की आमकां युनिटी मॉल नाका म्हणून. आणि जेन्ना अपील फेल गेलो आमचो, सरपंच सेक्रेटरीक सांगता नाका अपील बी काय करपाची गरज ना, दी ताका लायसन. दिले लायसन. खबर आहा मरे तुमकां? सरपंचान सांगला, सेक्रेटरी, आणि या सेक्रेटरीन म्हाका सांगला की सरपंचान सांगला म्हणून हेच्या फुडें हांगासर काय करप ना. हेच्या बापायच्या भोलथांचो पयसो वयतलो अपिलान गेल्ले जाल्यार. या संदेश शिरोडकराच्या भोलथांचो पयसो वयतलो आसलो रे. अरे आमचे पयशे मरे. हा, पंचायत आहा ती आमच्या खातीर मरे. तू रे बाबा कोण सांगपी की अपील करप ना, हे करप ना म्हणून? हा, तेन्ना अजयन जी कितें मागणी केल्ली आसा आमच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन, जर अजून जर सरकार काय आयकना, जे आंदोलन आसा ते खूप उग्र जातले. कित्या खातीर विचार करा. सरकाराक सांगता, रुडॉल्फाक सांगता हांव, विचार कर. हो जो वडवा आसा न्हू, तुझ्या इंदिरा नगरचे कितें जातलें तें हांव नको. आमचे लायफ पिड्ड्यार केल्या, आमचे जीवन काबार केले या इंदिरा नगरान. आमच्या आंदोलनाक हे सपोर्ट करिना, आणि ते जर सपोर्ट करिना जाल्यार ती जो धबधबो जो येता पळय काय न्हू सिवेजीचो घाणीचो आमच्या शेतान वयता, तो आमी हेज्यान फुडें कित्याक सोंसपाचो? ह्या इंदिरा नगरच्या लोकांनी चिंतपाक जाय. हेंका जर दिसता आसत की माझें घर हे दिवन त्यांचे सगळे प्रश्न आसा ते मिटयतले म्हणून, जोपर्यंत आमी आसा हांगासर चिंबलकार, आमी ओगी आसा, तोपर्यंत तुमचे लाड चलतले. आणि ज्या दिसा आमी निर्णय घेतले, बरोबर मरे, तुझ्या माझे घरूय उरचें ना हांगासर, आणि कितें कितें उरचें ना हांगासर, हें हांव सांगपाक नको. आमकां राजकारण करपाचें ना. आमी आमच्या हक्का खातीर झगडटले. आणि तुमकां हेंय सांगता आयज हांव सगळ्यांक हेंय सांगता, गेली 45 वर्सां ह्या इंदिरा नगराक लागून जे आमचे नुकसान जाल्ले आसा, आमची तळी शेतां सगळे काबार जाल्ले आसा, हेच्या खातीर ह्युमन रायट्स हे जे कमिशन आसा तेजे कडेन आमी सगळे गांवकरी आसा ते दाद मागतले. कारण आतापर्यंतच्या सरकारान जे कितें आमचे नुकसान जालें तेका एक आमकां पान दुडू आमकां कॉम्पेन्सेशन दिवंक ना. रुडॉल्फ फर्नांडीस जेन्ना जेन्ना असेंब्लीत उलयता तेन्ना फक्त इंदिरा नगरचे उलयता. आमच्या खातीर केन्ना उलयला असेंब्लीत पळयला रे बाबा तुम्ही? आयकला तुम्ही? ओ बाबा म्हणटा तो तुमचो, अथवा मामी म्हणटा ती, आनी कोण आमदार येवन गेले, आयकला तुम्ही? हे सत्य आसा. तेन्ना आमच्या इंदिरा नगरच्या लोकांकडे वायटपण कांयच ना. पूण धडकर तुम्ही चिंबलात रावता, चिंबलकाराच्या बरोबर तुम्ही रावपाक जाय. हांगासर तुमचे लंडन न्हू पयसो करून येवपाक आनी सगळें करपाक. हे लंडन जाला तुमचे चिंबला म्हणजे फक्त पयसो पयसो पयसो. हांव हे उलयता म्हणून म्हाका खबर आसा म्हाज्या जिवाक भंय आसा, पूण हांव भियेना. हांव भियेना हें सांगूंक सोदता. हांव सत्य उलयता आनी सत्याचीच कास धरतलो. तेन्ना सरकारान विचार करचो की हें आंदोलन तुम्ही आनीक कितकें करतले, आमचो कितक्या पर्यंत तुम्ही अंत पळयतले हेचो तुम्ही डॉक्टर प्रमोद सावंताक सीएमाक मागता तुवें विचार करचो. आणि परतून एकदा विनंती करता की जे स्वप्न या रोहन खंवट्यान तुझ्या मुखार युनिटी मॉलाचे उबें केल्ले आसा, त्याचा हेतू कितें आसा ते सगळें करपाचो, परतून परतून फक्त चिंबलानूच येवपाचो. त्याच्या दोळ्या समोर दिसता ते फक्त रान रान आणि रान. हे तुका हांवें पयलीं 2018 सांगलेलें. तेजी वक्रदृष्टी आसा चिंबलकाराचेर आसा म्हणून, त्या तळ्याचेर आसा म्हणून.
म्हणून हे जे प्रोजेक्ट जे असा तो आपल्या मतदारसंघात न व्हरता कदंबा पठाराचेर कित्याक हाडटा हे सगळ्या गोंयकारांक आता कळून चुकलेलें आसा. गोंयकारांक कळून चुकलेलें आसता. गोविंद शिरोडकार मरतलो वयतलो, पूण केन्ना तरी तुम्ही पळयलें जर तर हे युनिटी मॉलाक असो हट्ट धरून युनिटी मॉल जालें, प्रशासन स्तंभ जालो जाल्यार त्या रानान आसा न्हू कितें म्हणटात तेका, कितें उबे जातले ते कॉटेजीस. आणि ह्यो कॉटेजीस उबे जाल्यानंतर गव्हर्नमेंटाचे टुरिझम वेगळे उरतले आणि बाब रोहन कवट्याचे टुरिझम आसा ते रानान सुरू जातले. हे तुम्ही विचार करा, कळ्ळें न्ही? हे तुम्ही पळयतले कित्याक थंय आसात न्हू टुरिस्टांक दाखोवपाक दुसरे डिपार्टमेंट रोहन कवट्याचे. हे हांव मेल्या उपरांत तुम्ही पळयतले, हांव मेल्या उपरांत तुमकां दिसतलें. म्हणून म्हणटा जर तर तुझ्या मनात कांयच ना येऊन सांगचे माझो तसो कांयच हेतू ना म्हणून. हांव फक्त गव्हर्नमेंटाच्याच खातीर काम करता म्हणून, गव्हर्नमेंटाचेच बरें चिंतता हे तुवें सांगचें. देव बरें करूं. एकूच ऍड करता जे भाऊन सांगला क्लिअरली सांगला की आमचो गोविंद बाब आणि विलेजर्स आणि MLA हेच्या पयलीं सीएमाक मेळ्ळो आसा. त्यांनी सीएमाक सांगलेलें आसा की हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. तशें आमची वेटलँड आसा, तूं जर आमचें आयकना तूं जर आमचें आयकना जाल्यार आमी कोर्टान वयतले, आमी आंदोलन करतले आणि तेच आता करता. तरी पूण हो सीएम आमकां आपयता. सो आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतला आणि हे डिसिजन तुम्ही सीएमा कडेन पावयचे आणि लोकांनी आयकचे. हे डिसिजन आमी कितें घेतला ते आमी हांगा आंदोलन करता जे पर्यंत हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना तेन्ना पर्यंत आमचें आंदोलन चालूच उरतलें. आणि आमची मागणी एकूच आहा की आमकां युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ नाका. जर सीएमाक दिसता हे आदिवासी लोकांची भावना दुखोवपाची ना जाल्यार तो सदांच हांगासून येता वयता का ना तो तेनी आमच्या फुडें येवचे, सारखें मगे सीएमान आमच्या फुडें येवचे. तो जे हो प्रपोजल आयज जो सीएम म्हणटा आपलो DNA ट्रायबल, आपल्या रक्ताचे नाते ना भावनीक आणि सामाजिक नाते आसा. आयज तुका रक्ताचे ट्रायबल ही आदिवासी आमचे जाणटे लोक, आमची आवय तिचे खरंच रगत आदिवासींच्या ट्रायबल्सांचे आसा. ते उलो मारता गाडी तुझी थांबय राव आणि आमचे स्क्रॅप दोन्ही प्रोजेक्ट स्क्रॅप कर. आणि तू जर प्रोजेक्ट स्क्रॅप करिना आम्ही तुमकां सांगूंक सोदता जेन्ना पर्यंत हे चिमला गांवान आमची आवय आसा, आमचे जाणटे लोक आसा, आमी यूथ आसा आणि त्यांच्या भितर आमचे रगत आहा, आमच्या आदिवासींचे रगत आसा. आमकां भगवान बिरसा मुंडाचा आशीर्वाद आसा, आमचा चिमलगणीचा आशीर्वाद आसा, बागीलकरांचा आशीर्वाद आसा, तयार कारचा आशीर्वाद आसा. वो युनिटी मॉल प्रशासन स्तंभ आम्ही कशाच येवपाक दिवचे ना. देव बरें करूं. आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका. बाहेर मारा, बाहेर मारा, बाहेर मारा, बाहेर मारा, बाहेर मारा, बाहेर मारा, बाहेर मारा. एक दो, 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 एक दो. Yo, yo, begin yo. 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 Yo, yo, begin yo.
कॅमेरा घेऊन बस आम्ही किती लागतो तुमकां सगल्यांक हांव देव बरो करून म्हणटा गांवच्या भयणांक आनी भावांक आनी हें उतर आमचें आयकतल्यांक आनी तुमी घट्ट मनान धरा हांव ते तळ्याची सगली हिस्टरी जाणा आनी ह्या आदी हांवें पयलीं उलोवन दाखयलेली आहा कितें कितें तें कितें पिकता कितें खाता कितें उदक पियेतालीं कितें करतालीं तें सगळें हांवें तुमकां सांगून दवरलां तरी तुमी सांगून तें आयकना आनी हांव ह्या सरकाराक मागतां आनी ह्या सरपंचा कडेनूय मागतां ते तळ्यार देव आनी चड रान हुंय आहा उदक हुंय आहा बोगदां हुंय आहा पायपां हुंय आहा ती तुमी कोणेच पळोवंक ना आमी उलयता तें सांगता तुमच्या दोळ्यान येया म्हाज्या बरोबर हांव दाखयता तुमकां दोंगर हुंय तेचे शिमो आहा आनी हुंय देंवता आनी हुंय भायर सरता तें हांव दाखयता तुमकां एकलें येता तुमच्या बरोबर म्हाका भिरांत दिसना दोंगराची कित्याक आमी ते दोंगरान जियेल्या आमी हायल्या उदक पियेल्या त्या दोंगराचेर आनी आमची जाणटी बायलां जवळ पासून इकून बुरकुटे करून इकून पड बोलली बायलां आहा तुमकां कितें दिसता खुर्शेर राबून आपूण व्हडलेत म्हणून दोंगरूच दिश्टी पडटा म्हणून आं आनी ती रानां तुमकां सगळें कांतर फोडपाक आमी निलो कडेन आसतना सगळें टोक 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 जावन आमकां सगळें न्हीद पासून पडना तुमचे मेसिनरीच्या आवाजान आं आमची न्हीद इतके वर्सां जाली आतां जागृत जाली आतां कितको तेंप लागलो बोबाट मारून आयज 12-13 दीस जाले आमी हिंगासर वळवळटा उदक ना पिवंक तुमी हाडून दिता रे आमकां बोबाट मारून गो आं आमी हुंय जोडूंक वयता जाणटेपणार ते बाटले बिटले हाडून उदकाचे पियोवपाक तुमी जोडटा म्हणून तुमी पियेता तें आमी हिंगासर भीक मागून कोणा हाडून दिता तें हातां कित्याक आमी उदक भिकेचें आयज तो एक दीस दिता आयज फाल्यां तो दिता परवां तो दिता ताका चड डे बरो करूं म्हणटा हें आमकां भुकेल्यांक जाणटी तानेक उदक आमकां पियोंक दितल्यांक तुमी दिला रे हाडून तें आमकां आं आनी तुमी दितले रे हेज्या फुडें आमकां आनी तुमचे कडेन घोटले रे कित्याक लोकांचो सिराप घेता रे इतक्या लोकांचो सिराप घेयना काय तुमच्या ल्हानावडाक सिराप दवरना काय तुमचे पिणगेक दवरना काय हाय म्हणटा तो एक दीस आयज न्हू हालें देव आयकतलो आनी तुमी सिरापान पडटले आनी मोत चेवता तुमी तळटले तुका उदक लोक मेळपाचें ना पियोंक आनी कोण बरें उलयता तेका तुमी एक्सिडेंट करता आयज पेपराचेर येता फाल्यां एक एक्सिडेंट करून मारूंक लागले म्हण तुमी हांव करूं लायल्या आं बोकड्या मासां सगळीं हांव काबार जालीं आतां मनशां खावंक लागल्या तुमी आं अक्कल घेया अक्कल आनी आमच्या जाणट्यांचो हो शिराप घेया तुमच्या ल्हाना वळाक तो शिराप किलोन दवरा देखीन दुडू किलयता तो भाशेन हे शिराप किलोन तुमी दवरा आनी हांव कांय मागोंक सोदिना हो शिराप तुमच्या भुरगे बाळाक मेळटलो कित्याक आमकां हें दूख भोगता आमी वतान उपाशीं रावन दीस काडटा हें वय आमच्या उपाशीं रावपाचें न्हू तुमकां चुरचुऱ्या पासून नाय आमची इदात पावली खूंय रे आमी अयशांचेर पावले मरे तुमकां सगल्यांक देव बरो करूं म्हणटा आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका भायर मारा भायर मारा भायर मारा भायर मारा भायर मारा भायर मारा नमस्कार माझे नाव महेश कुंकलकर पयर आयकला तुम्ही सीएम आणि आमचो रोहन कवडे रोड गाणी करता की युनिटी मॉल जो आहा तो हेच्या आमचे जे हे आहा इन्फ्लुएन्स झोन आहा तेच्या भायर आहा तशें नासना हांकां खबर आहा तुमकां जाय जो एक्विफायर आहा ते टॉप आहा आमी हेजेर गोविंदान आनी आमी हेजेर स्टडी केल्ली आहा जे हे आमचे हायड्रो स्टडी केल्ली आहा तेज्या प्रमाणे जे हे आसा
वॉटर कॅचमेंट एरिया आणि हे झरे आहा ते तळ्याचे ते हायवे पर्यंत आहा आणि हेज्या भितरूच इन्फ्लुएन्झोना भितर हे येता युनिटी मॉल येता त्याच्या कारणान आमचे ते तोप आहा ते डिस्ट्रॉय जातले आणि जे आतांच गोविंद सरान उलयला जे झरे आहा पावसाचे जे जिता उदक ते डिस्ट्रॉय जातले आणि त्या कारणान तोयाक जे फिडींग आहा उदकाचें ते कमी जातले इतले आमी आतां म्हाका दिसता वर्स जाले जेन्ना इनॉग्रेशन जावच्या पयलीं सुद्दां बोवाड मारता तरी पूण सीएमान हेजें इनॉग्रेशन केलें दोनूय प्रोजेक्ट आहेत प्रशासनतम आणि युनिटी मॉलाचे परत आमच्या गोविंदान प्रेझेंटेशन दिलें थंय खूब लोक वचून तरी पूण सीएमान आयकोना आनी आतां परत तो आपयता हें कितें कॉम्प्रोमायज करपाक हेगेर कांय कॉम्प्रोमायज ना युनिटी मॉल नाका म्हणजे नाका आणि प्रशासनतम नाका म्हणजे नाका परत सीएम म्हणटा आमचो की आमची हे ते जुंता हाऊस खूब ओल्ड जाला 50 वर्सां पयलीं बांदलेलें अरे बाबा 50 वर्सां पयलीं बांदलेलें तुमकां खबर नासलें 50 वर्सांनी तें मोडटलें किंवा ताका खंय तरी जागा पयलीं ते एक्वायर करून दवरपाक पाटो प्लाझा ती बस स्टँडा फाटल्यान ती तुमी कित्याक प्रायवेटाक विकली परत हांव तेंच उलयता DLF जाता आतां तो इतल्या व्हडली बिल्डींग जाता थंय जायना आसलें हे प्रशासनतम थंय तुमी एक्वायर करून तुमकां दूरदृश्टी ना सरकाराक जाल्यार तुमी कसलें सरकार कितें बफन करता थंय प्लॅनिंगूच ना जाल्यार दोंगर कापून घेता आमचे आनी हें आतां हें जें तोय आसा न्हू हें मनीस आमच्या जल्मा येवच्या पयलींसून आहा ही तोपां सगलीं आनी तुमी 4 दिसांनी ती डिस्ट्रॉय करूंक पळयता आनी तूं जसो म्हणटा आमचे जुंता हाऊस 50 वर्सां पयलीं बांदलेलें म्हणजे तुका परत बांदचें पडटलें आतां तूं तो युनिटी मॉल बांदता तेवूय 50 वर्सांच आसतलें तेच्या नंतर कितें तेवूय परत पाड जातलें थंय आनी जे तोय हे इतली 1000 वर्सां पर्यंत आहा तेवूय पाड घालून घालतो तूं परत एक सांगता हे युनिटी मॉल आनी प्रशासनतम आमकां नाका ते नाका नाव स्मिता शिरोडकर नाव स्मिता शिरोडकर आमचो गांवचो सरपंच सेक्रेटरी MLA ZP सगळे मेले आज 12 दीस जाले आनी त्या 12 दिसांचे हांगा दुकां बसले कडेन हांगा आमकां हाडून बसोवपाक हो सरपंच आनी ह्या पंचायतीचो चिंबल पंचायतीचो सेक्रेटरी हनुमंत बोरकार कितें जेन्ना आमी 3 ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेता आमच्या रेजोल्युशनाक मातसोय वालोर ना कोण एक फाल्यां काजार जाता लग्न जाता जाल्यार आमी रजिस्ट्रेशन करता ताका सुद्दां 2 रजिस्ट्रेशन लागता आनी आमचो एक एक्स्ट्रा 3 रेजोल्युशन म्हणून कांयच वालोर ना अरे बाबा सरपंच आमी पळय का बसले हांगा उपाशी आनी तूं मेरशी वचून भाजी पाव घेयटा आमकां सगळें खबर आहा तुजो गुरू जो पळय आसा तो मेरशे बसला काल गेलता आसली तूं आमचे रे दीस कोणे हाडले ह्यो बायलो 500 रुपया 1000 दिवन आयले ना हांगा ती गांवां खातीर आयल्या आमच्या उल्या खातीर आयल्या आमी हांगा टॅक्स भरता कसलो कचऱ्याचो टॅक्स आनी कसलो वचना फोडा सगळो टॅक्स पंचायती भरता कसले एक इन्कम सर्टिफिकेट घेवपाक गेली ते पयशे भरता तूं म्हाका एक सांग जेन्ना BDOन ही केस केली मागीर दुसरी आमच्या पंचायत हातून गेली तेन्ना तुवें तुजें कर्तव्य आशिल्लें की बाबा अपिलान चल म्हणून सांगपाचें तुवें आदोगादाक कित्याक सांगलें ना अपिलां वच म्हणून तूं जो सेक्रेटरी सांगता की सरपंचान सांगलें आतां फुडें कांयच करप ना बंद म्हणून अरे पिश्या बोंड्या मुगेल्या तुका एक सांगलें तो सेक्रेटरी गव्हर्मेंट सर्वंट तो हांगच्यान ट्रान्सफर मारून दुसरी पंचायती वतलो तूं खंय पंचायत बी बांदून दवरल्या तुका वचून थंय सरपंच जावपाक दुसरे आनी कितें हें तयार केलां वयर तो आतां महाल येवपा आसा न्ही त्या महालाचो तूं हें जावपा आसा राजू जावपा आसा अरे राव मरे आमच्या गांवा खातीर राव मरे म्हाका लज दिसता इतल्या दीस तूं तकली सकयल घालून चलतालो मरे वाटेन आतां म्हाका तूं तकली वयर काडून पळोवपाक म्हाका लज दिसता कितें पळय शाणो जाव अजून तुका सांगता यो हांगा यो सरपंच गांवचो सरपंच तूं यो लोकांक मेळ आमी कितें तुका मारून खावची ना हांव फक्त देवा कडेन एकच मागता की तुवें जशें पळय आमकां हांगा हाडून बसयल्या न्ही ह्या वयर तळपार बसयल्या तुवें आमकां तळपा साकून आमी हांगा आयल्या ह्या जांबळी मुळा आयल्या तुजेर मरे म्हणपा आसतना बरें दिसना रे पुता
तुजेर अशी परिस्थिती येऊ की तू ह्या लोकांच्या फाटल्यान फुडल्यान म्हणप न्ही रे असं भोंवपाची तुजेर पाळी येऊ कितें आनी आज हांव देवा कडेन एक मागता आज कोर्ट आसा आमचो कोर्ट जो पळय आसा निर्णय आमची बाजू जावं देव बरें करूं Amganaka, Amganaka. Amganaka, Amganaka. Amganaka, Amganaka. Bhai mara, bhai mara. Bhai mara, bhai mara. Bhai mara, bhai mara. आवाज सरपंचाकडे पावपाक जाय सीएमाकडे पावपाक जाय आवाज कोर्टान पावपाक जाय आवाज एमएलए कडे पावपाक जाय आवाज झेडपी कडे पावपाक जाय आवाज सगळ्यांक पावपाक जाय मोठ्यान मातशें अमकनका 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 बाहेर मारा बाहेर मारा Bhai mara, bhai mara. Bhai mara, bhai mara. Ek do, ek do. Ek do, ek do. Ek do, ek do. अशी यो 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 बसतात पाय दुखले आमच्या वांगडा एकूच पंच मेंबर सध्या हांगा येयल्ले आहा सो आमकां दिसता बाकीचे पंच मेंबर येवपाक जाय सो आमचो आवाज मातसो मोठो जावपाक जाय सो एक आवाजान ते येयल्ले आसा बाकीचे येतले अशें आमकां दिसता सो बाबी सांग तूं नांव सांग माझे नाव कृपा काणकोणकर हांव मेंबर वॉर्ड नंबर 10 अशें दिसता की हांव येयला हांगा सरपंचान येवन लोकांक मेळचें म्हाज्या मनान खूब अशें दुख्ख लागता तेका अशें कोणी कितें म्हटल्यार आमकांय लागता कित्याक आमी त्या जाग्यार बसता तेन्ना आमकांय मातशें लागता की तेणी येवन हांगासर लोकां कडेन मेळोन लोकांचो प्रश्न विचारून घेवचो अशें म्हाकाय दिसता खरें सरपंच हांवूय तुका हात जोडटा आतां तरी लोकां कडेन यो आनी लोकांक मेळ मातसो आनी कांय ना देव बरें Yo, yo, begin yo. 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 अमर सेक्रेटरी काका सेक्रेटरी कमांड मठ Yo, yo, begin yo. 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 Yo, yo, begin yo.
नका आमका नका बाहेर मारा 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 एक दो 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 Yo yo begin yo 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 이제 yo yo begin yo आमदार रुद्रप्पा म्हणपाचा रुद्रप्पा हा यो यो बेगिन यो रुद्रप्पा बेगिन 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 यो यो बेगिन यो yo yo begin yo 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 이제 됐다. 많이 내봐. एक दो 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 स्लो करे एक दो 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 एक दो
मग जसं की आम्ही 4 तारीख मिटिंग एक सांगलेले की हो जो ऑगस्ट स्ट्रायक आसा आमचो तो नवे तरेन वयतलो, नव्या दिशेने वयतलो, एग्रेसिव्ह जातलो, तीव्र जातलो. आणि त्याच्यात भाग म्हटल्यार काल आम्ही अचानक एक चक्रव्यूह कसो रचलेलो की सरपंच आमकां ना सेक्रेटरी आमकां मेळटलो म्हणून जे उपोषण आम्ही वयर करताले ते हांगा आमी कंटिन्यू केले. मात आमकां सरपंचूय मेळोंक ना आनी बाकीचे पंच मेंबरूय कोणूच मेळोंक ना. सो आमचो हांगा येवपाचें कारण एकूच की आमी आयज सगळ्यांक एक मेगा प्रोटेस्ट आनी मेगा हंगर स्ट्रायक केला. कित्याक की आमकां पंचायती कडेन थोडे डिमांड्स आसा. आमकां येता त्या आयतारा ह्या पंचायतीन आनी सरपंचान ग्रामसभा जाय, जी ऑक्टोबराची ग्रामसभा अजून सरपंचान घेवंक ना, जी नोव्हेंबराची ग्रामसभा आसा जी व्हिडिओन कॉल केल्ली तिवूय घेवंक ना, आनी जी जानेवारीची ग्रामसभा आतां घेवपाक जाय तिवूय घेवंक ना. सो आमी मागता की जी ग्रामसभा घेवपाक जाय आनी फुडले 13 तारीख जी फोर्टनायट मिटींग येता तेन्ना ही ग्रामसभाचें रेजोल्युशन आनी दोनूय कोर्टाची ऑर्डरी ज्यो स्टेक ऑर्डरी आसा तेजेर एक रेजोल्युशन घेवन जे टेक्निकल जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पंचायतीन दिला ते रिवोक करचे हे डिमांड करपाक आमी येयल्ले आसा. बट ओवरऑल आमची मागणी एकूच आसा की जो प्रोजेक्ट युनिटी मॉल आणि प्रशासन संस्था आमच्या आवय तया लेखेकडे येता, जी आमची आवय आसा जीवनदायिनी आसा, इतली वर्सां तिने आमकां पोसला. सो तेका आमकां सांबाळपाक जाय, तो स्क्रॅप करपाक जाय म्हणून डिमांड आहा. आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, भायर मारा, भायर मारा, भायर मारा, भायर मारा, भायर मारा, भायर मारा, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो. सलग 12 दीस सगळे आमचे गांवकारी जे चिंबलाचे गांवकारी आसा ते बसता. 10 दीस ते वयर बसले, पठारार बसले जे जाग्यार मॉल येता. पूण कालच्यान तेंच्यांनी एक ट्रॅप केलो आनी हो अशे ट्रॅप हेंका करीत रावले आमी आनी तेंका दिसत ते एक वेळ पळोवन लिपले म्हणून खंय तरी. पूण हो तेंका लागून ट्रॅप आसा. जशे मायन उलयले, मायचे सगळ्यांक भाशणां आवडटा. माय जे उलयता ते काळजाच्यान उलयता आनी सगळे जे कोण कोण हांगा येता ते मायचे आयकून खूब जाण अशे येता. ती खूब जाण जेन्ना आमी भायर भोंवता दुसऱ्या गांवांत तेन्ना सांगता माय उलयता ती आमकां आयकता म्हणून. मायन जे शाप दिल्ले ते काळजाच्यान शाप दिल्ले आसा तुमकां. आनी आयज हो सरपंच जो लिपोवन रावला हांगा, MLA लिपोवन रावला, रोहन खंवटे हो मनीसूच नालायक मनीस. आनी मायन जशें म्हणलें की हे आतां लोकांक मारपाक भोंवता म्हणून हेंचे मांस खावपाचे मांस जे बोकड्याचे आनी कोंबड्याचे मांस आसता लोकांक खावपाक भोंवता. हे तरेची उतरां आयज येता आनी हे पंचायतीच्या दारान बसले आयज कोणूच भायर सरना. हो एक तांकां एल्गार आसा. आमी पयलींच सांगला जो मनीस हांव बाकीच्यांक आतां नव्यान वळखता. हांव काल तेंच्या वांगडा चड वेळ आशिल्लो हांगा हांव आनी अजयाक हे मनशाक हांव पयलींच्यान वळखता. अजय हो आमचो एक आधारस्तंभ कसो आसा. अजय हो मनीस तुमकां सोडचे ना हे बरोवन घेयात. जो पर्यंत हो युनिटी मॉल जेचेर तुमी इतके पयशे लायिल्ले आसा, भीक लागले तुमकां हे पयशांची भीक लागला. हे पयशांचो रोग जालो तुमकां. कित्याक रोग जालो म्हणटा, तुमचे कडेन पयशे कमी ना पूण जसो डायबिटीज जावन पांयांच्यान ती वयर पावता ते तरेन तुमकां रोग जाल्लो असो पयशांचो. म्हणून हे रोगी तुमी आसा आनी हे रोगाक लागून तुमी आयज हे लोकांक जे सुखान आयज आपली भाजी फळां विकून जे जोडटाले लोक तेंकां लोकांक आयज त्रासान घालून तुमी आयज हांगा उठल्यात. तेका लागून तुमकां सांगूंक सोदता की हो तुमकां रोग जाल्लो आसा आनी हे लोकांचे शाप, हे जाणट्यांचे शाप. आयज इतकी वर्सां 40, 50, 70, 80 वर्सांची जाणटी आयज हांगा उपाशी येवन बसल्या, उदकाचे थेंबार येवन बसल्या. ते लोकांचे आयज तुमकां श्राप लागतले. तुमी रावात चिंबलात, तुमचे एक बसस्थान घाला थंय आनी थंयच हितून जो तेंचो इंदिरानगर आसा थंयच रावा. कित्याक हे लोक तुमकां दारान घेवचे ना. आनी जशें शिरोडकर सरान म्हणलें सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तेजेर तूं जिखोन येतलो काय म्हणून, हे सेल्फ हेल्प ग्रुपूय आमी पळयतले. हे सेल्फ हेल्प ग्रुप तुमकां कशें जिखोन हाडटले हेजेर आमचें लक्ष आसतलें. तशेंच तुमी जर चिंतता फक्त रुडल्फूच फोंडान पडटलो जाल्यार तेवूय ना. आमी प्रत्येक कडेन वचोन आतां हो जो हें आसा त्रिव्यू करतले आनी तिरू करतले आनी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर जे जाग्यांचेर तुमी सत्ता भोगता थंय वचोन आमी आयज प्रचार करपाक लागतले आनी तो लेवलाचो हें जातलें आनी तुमकां खूब म्हारग पडटलें. सरपंचा कडेन मागता परत एकदां बरे भशेनूय मागता कित्याक तुवें आयज हांगा येवपा जाय आसलो. हांगा तुका फासार लटकेला, ते फासा वयलो देंवोवपाक
तुका येवपा जाय जाल्यार हो तुजो फाशीचो जो हे आसा तुका कालूच म्हणलेलें हांवें तुमकां गोट्यान मारल्या बीजेपीच्या जे बीजेपी सरकार आसा तेज्या बीजेपीचे तुमच्या गव्हर्मेंटाचेर तुमकां गोट्यान मारल्या म्हणून आयज तूं लिपोवन भोंवता हे गांवकारांक भिवून भोंवता यो आनी मेळ त्या लोकांक म्हणल्यार कळटलें तुका हांगा तूं गांवकारां वांगडा आसा म्हणून हें कांयच न्ही व्हडलेशें कितके म्हणून पयशे खातलो तुमी कितके पयशे खातले कितके लोकांक तुमी पिळून उडयतले म्हणून हांव मागता तुमचे कडेन येवन मेळात जशी ती एक पॉयंट तिका एप्रिशिएट करपा जाय सगळ्यांनी तिका खरें ताळयो मारपा जाय की ती भियनासतना येयली आनी तिणें उलयता सुद्दां तिका एक हें दिसलें कित्याक आपूण ते खुर्चेर बसता आनी तिणें एक उतर म्हणलें की आपल्याच्या वांगडा तुमी बसता म्हणल्यार तिका तो काळजान सुद्दां तिका एक तुजे भितर एक सहानुभूती आसा म्हणून तरी यो कित्याक तुजी कलीग ती तिणें हांगा बसोन लोकां फुड्यान उलोवप इजी न्ही तें कित्याक फाल्यां सकाळीं तिचेर आरोप जावपा येता तूं तेज्या वांगडा मेळोन आसा म्हणून पूण तिणें ते काळजांतल्यान उलयलें हांगा येवन चड उलोवपाक जायना नवी पंच ती आमी जाणा आनी पूण तिणें तें उतर उलयलें तेन्ना तरी तूं येवपा जाय कित्याक ते एवरी टायम सांगता जेन्ना लोक हे उलयता तेन्ना एवरी टायम म्हणटा आमकां तुजे बद्दल कांयच ना तुका आमी माफ करता हांगा तुका मारपा ना तुका बडोवचें ना कांय ना जी उतरां म्हणलेली तिवूय ती फाटीं घेतली एक वेळ पूण तुवें येवन हांगा तुवें मेळपाचें कर्तव्य तुजें कित्याक हे आयज पंचायती फुड्यान आसा तुका खंयच्या घरान आपयना जावं ते पठारार आपयना वयर हांगा हे पंचायती फुड्यान तुजी सेक्युरिटी आनी हें घेवन यो आनी उलय आनी चल देव बरें कर विश्वेश काल तुम्ही उपोसनाकूय भोंवले तर इतलें जोडपाचें कित्याक लागून दिसलें तुका चिंबलकाराच्या बरोबर जे जाग्यार तूं आमी आरजीचेच म्हणटा जे आमकां शिकवण दिल्ली आसा आमचे मनोज भाव जो जेजे बरोबर आमी आशिल्ले की जे जाग्यार लोक एक स्टेप फुडें घेता थंय आमी शुअर आसता खंयचोय जो तुमी खंयी जर प्रोटेस्ट जाता जावं तो काणकोणच्या पोतांतलें हांगा बरें काणकोण एक तशीच फिश मील येताली जो एक काणकोणचो बारीक गांव आसा त्या जाग्यार फिश मील येताली तेवूय जाग्यार जे जाग्यार तुमी जर लोकल जर एक स्टेप फुडें काडटा जाल्यार आमी थंय आसता आनी जो आमचो रेशो आसा तोवूय आयज मिडियान लोकां मुखार हाडपा जाय तुमी हाडटाच पूण लोकांकूय हांव म्हणपाक सोदता की जो रेशो आसा सक्सेस रेशो खूब वयर आसा कित्याक आमी एकदां धरले की सोडिना आनी जी शेपडेचेर आयज पांय दवरला ती बोडकेरूय पांय दिवपाक फाटीं फुडें रावचे ना कित्याक हे लोकांचे दुखणें आमी पळोवंक शकना कित्याक ही जाणटी आमकां नाकात हांगा उलयता म्हणल्यार पोटान कावळे रडटा तुमकां खबर आसतलें की आमी खावन पिवन येयल्ले आमी हेंच्या सारके भिकेक जगलेले मनीस न्ही खावन पिवन येयल्ले घरा कडेन सुखान आमकां आवय बापायन वयर काडल्या जे कांयच कमी करनासतना वयर काडल्या नासतनाच आमी कमी करनासतना वयर काडल्या आनी आमी एक हितून येयल्ले ते कितें जाता भितरल्यान आनी ती इतके 12 दीस आयज बसले हांगा हांव तरी कालूच येयल्लो हांगा आनी केन्नाय मदीं येवपा मेळना मदीं येवन विजीट दिवन वचप जातालें पूण येवपा मेळना पूण कालच्यानूच हांगा बसला पूण ते खूब त्रास जाता लोकांक म्हणून मागता तुमचे कडेन येयात आमी हे बेगीन सॉल्व कराय नाल्यार नमस्कार माझे नाव तुषार त्रिवळकर ह्या गांवचोच हांव आयज आतां 12वो दीस हांगा स्ट्रायकाचो तरी आसतना सरपंच येवंक ना आतां हो सरपंच म्हणल्यार आमचो राजा आनी आमी तेजी प्रजा ताका आमी निवडून हाडलेलो आमचो गांव राखपा खातीर पूण आयज तो बीजेपीच्या अंडर लिडरशिपान तो आयज आमचो गांव विकपाक भायर सरला पूण आतां ही आतां प्रजा आमची आतां येयल्ली आसा तुका क्वेश्चन विचारपाक जेन्ना युनिटी इतले व्हडलो प्रोजेक्ट येता आयज ते सकयल ते शेतकार रोयता आयज शेतकार एकठांय जाल्ले आसा कित्याक तेंच्या पोटा पाणयार तुमी येयल्ले आसा सो आयज क्वेश्चन विचारपाक की तूं लोकां वांगडा आसा काय तूं बीजेपी वांगडा आसा कित्याक जेन्ना बीजेपी तुका हे प्रेसिडेंट केलो तूं आयज लोकांनी तुका निवडून हाडला म्हणून तुका प्रेसिडेंट केला आयज तूं सरपंच आहा म्हणून तुका प्रेसिडेंट जाला पूण तूं लोकां वांगडा रावना तूं रावता हेज्या प्रमोद सावंताच्या बोल्सान तेज्या फाटल्यान भोंवता तूं कुत्रो कसो पूण तूं लोकां वांगडा कित्याक रावना ह्या लोकांक लज म्हणपाची की तुका निवडून हाडला म्हणून आनी हांव लोकांकूय सांगता हे चिता हातान चिता हे जे कोण तुमकां तो गांव वाचोवपाक भायर सरला तिंका निवडून हाडा तुज्या परस तो चंद्रकांत कुंकलकर जो पयलींचो सरपंच आहा तो तरी परवडलो कित्याक तो तरी प्रोजेक्ट नाका जाल्यार आपण लोकांक नाका जाल्यार आपल्याक नाका म्हणटालो पूण तूं तसो न्हय तूं कितें म्हणटा लोकांक नाका जाल्यार आपल्याक नाका पूण फाटल्यान तूं एनओसी दिता आनी आमी एवरी टायम लोकांक सांगताले की ह्या सरपंचाचेर विश्वास दवरनाका हो मिसगायड करता म्हणून ते मोसंडीच्या इशूक जावं नाल्यार ते युनिटी मॉलाच्या इशूक जावं हो मिसगायड करता हो फोटींग एक नंबर फोटींग हो सरपंच नाल्यार आयज लिपला कित्याक तर तो खरो जाल्यार आयज येतलो आयज सगळी लोक येयल्लो आसा गांवचो आनी येवपाक जाल्लो तेणी आयज आनी सांगपाक जाल्लो की आपूण तुमच्या वांगडा आसा म्हणून पूण आयज ना कित्याक फोटींग एक नंबर तो आनी अल्ल्यांक आमी निवडून हाडटा अरे तुका लोकांनी चान्स दिल्लो कित्याक पयलींचो सरपंच वायट करतालो कसो दिसलो म्हणून तुका चान्स दिल्लो कित्याक गांव राखपा खातीर पूण तूं गांव
आता युनिटी मॉल येता, प्रशासन स्टाफ येता, तरी आसतना तूं लोकां वांगडा रावना. कित्याक तुका गांव विकलोलो जाय? ह्या गांवचो पूत न्हू तूं? अशें दिसता की ह्या गांवचो हे पूतूच न्हू तूं, म्हणून तूं ह्या गांवाक विकूंक फुडें सरला. तुका अजून चान्स आहा. आता लोक एकठांय जाल्ले आहा. हिंका डिसरिस्पेक्ट करनाका आनी हिंका पश्चाताप करनाका की तुका वोटींग मारून तिने बेश्टो हाडलो म्हणून. जाता इतल्या बेगीन यो, तूं खंय लिपो, जाता इतल्या बेगीन हांगा यो पंचायतीन. आनी हे लोकांक हे करनाका की तुका बेश्टो वोटींग मारून हाडला म्हणून. जाता इतल्या बेगीन यो, तूंय यो आनी तुमचे सेक्रेटरी आनी सगळे पंच मेंबर यो. आनी आतां जाता इतले बेगीन आमी एनओसी रिवोक करता आनी आमी ते काम बंद उडयता. हे तुवें सांगचें, नाल्यार आमी ओगी रावपाक ना तुका. आनी आमी आयज हियरिंगूय आसा म्हणून आमी ते कोर्टाचे एका ऑर्डरीक रावल्ले आसा की हे रिजल्ट येता तो. तुका आमी सोडपाकूच ना आनी हे लोकूय एकठांय जाल्ले आसा. आयज तिंचो राग तूं पळयनाका. जाता इतले बेगीन यो, कांयच करपाक ना. पूण तूं सांग, आपूण गांव वांगडा आसा आनी आपूण हो गांव राखपाक आपूण फुडें सरता म्हणून. आनी असले मैगा प्रोजेक्ट जे लोकांक हे लोकांचे डिस्ट्रक्शन जातले, गांवचे डिस्ट्रक्शन ते आमी बंद उडयता म्हणून. इतलेंच सांग. अरे आमी आसा तुज्या वांगडा. जर तूं गांव राखता आमी आसा. हे लोक आसा, हे लोक बेश्टे येवंक ना. हे गांवाचो मोग आसा म्हणून येयल्ले आहा. पूण तूं आयज येवंक ना कित्याक तुका गांवचो मोग ना. तुका अजून चान्स आहा. आतां तुका चान्स दिता. बेगीन यो. हे लोकांचो डिसरिस्पेक्ट करनाका. हिंच्यांनी तुका वोटींग मारून हाडलेले आहा. हे शिरेतले, गोले बाटांतले, मागीर आमचे फुटांतले आनी तशे बाकीचे सगळे येयल्ले आसा. तिंका डिसरिस्पेक्ट करनाका. जाता इतले बेगीन यो आनी सांग की आमी युनिटी मॉल आमी हे रिवोक करता लायसन आनी ते युनिटी मॉल नाका. कित्याक आयज थोडे वयतले, थोड्याक लागून आमचे बायो डिस्ट्रॉय जातले. तशेंच आमी जी शेतकारी रोयता तिंकां बंद करतले म्हणून. आयज तिच्या पोटा पाणयेर येयनाका. पांय पडून मागता तुज्या आनी ते सीएमा कडेन मागता. तुज्या पोटा पाणयेर हे म्हयनाका. आयज ती आत्मनिर्भर आहा कित्याक ते शेताक लागून. थंयच पीक काडटा आनी थंयच भुरग्यांक पोसता ती. आयज लायटीचे बील बदलो ते चिंचे पडटा तिंका. नळाचे बील बदलो जाल्यार चिंचे पडटा तिंका. अरे तिचो वेपार तितलो होपना. तरी आसतना तुमी ते पोटार मारता. तिका गव्हर्मेंट जॉब तरी आसा रे? जॉब आसा तिंका गव्हर्मेंट? अरे तूं तर हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा, जॉब तरी दिया तिंका. आयज ते थंय शेत रोयता, थंय मोवळ रोयता, ते पीक काडटा, बाजारान वचोन तशेंच लोक आपलो पाटुलो माथ्यार मारून घरा घरान भोंवन विकता. आनी आपल्या भुरग्यांचे शिक्षण तशेंच इलेक्ट्रिसिटी बील, नळाचे बील भरता. पूण आयज तुमी तेजे पोट बारयेर येतले. इतल्यान मागता. जाता इतले बेगीन येवचे तुमी. नमस्कार गोंयकारांनो. आयज हांव म्हज्या गांवच्या खातीर आयला आनी पयले सुवातेर हांव क्लियर करूंक सोदता, जे पळय इतलो लोक हांगा हिंगा बसलेलो आसा न्हू, they are not political leaders, neither affected to any of the party. I'm clearing this first, neither I. पयले सुवातेर हांव सरपंचाक विचारूंक सोदता, सरपंच तुमी फोर्टनायट मिटिंगेक एक म्हणान तुमी रेजोल्युशन घेतला आनी एक वर्ड तुमी म्हटला, जोरी तोर ह्या लोकांक नाका जाल्यार म्हाकाय नाका, आनी आमची फूल बॉडी तुमकां सपोर्ट करता. सरपंच एक हंबल रिक्वेस्ट करता तुका, ज्या लोकांचो हांगा डिमांड आसा की तूं हांगा येवन हे युनिटी मॉलाचे तूं उलय आनी स्क्रॅप कर. तशेंच दोन स्टेटमेंट म्हाका कळून येयले की रोहन कवटे आनी आमचो रुद्रप्पा जो सांगता नो कमेंट्स, नो कमेंट्स. हे वर्ड कितें? नो कमेंट्स. ज्या टायमार IT प्रोजेक्ट येतालो तेन्ना हे शब्द तुजे येवंक ना, कारण ती प्रॉपर्टी तुका सेव करूंक जाय आसली, विक्टोरिया हॉलिडे होम्स. तशें रोहन सांगता 8 तारीख येवंक दी, मागीर आपूण कितें तें सांगतलो. कितें सांगतलो बाबा? दुसऱ्याच्या नांवार तुवें ती आतां प्रॉपर्टी दवरला ती सांगतलो? आमचो ठामपणी सगळ्यांचो आमचो एक आसा, एक मत आसा की जोरी तर हे युनिटी मॉल फोर्सान तुमी चिमोलकाराचेर येता जाल्यार म्हज्या वाटेन हांव एक चॅलेंज मारता, हांव इनडेफिनेट हांगा स्ट्रायकार वयतले. आनी ज्या प्रमाणे जोरी तर हे स्क्रॅप जायना
जाल्यार हो लोक म्हाका साथ दिवं वा ना दिवं हांव इनडेफिनेटाक वयतलें म्हणजे हांव वयतलें, कारण म्हाका म्हाजी तळी नश्ट जालेली नाका. पयले स्वातेक सीएमाक हांव सांगूंक सोदता, ज्या प्रमाणे तुवें सांगलां की जे आमी कांयच नश्ट करूंक ना, म्हाज्या सरकारान ते नोटिफायड केला, तुवें तुज्या सरकारान नोटिफायड केला जाल्यार बाबा ते डिमार्केशन कित्याक करूंक ना तुज्या सरकारान? ते डिमार्केशन ती ऑथॉरिटी आमच्या पंचायतीक कित्याक दिवंक ना की उमके जागो तुमचो वेटलँडाचो? हो पयलो म्हजो प्रश्न सीएमाक. दुसरो, सरकार तुमच्या दारी जाल्यार तूं आमकां तुज्या दारी कित्याक आपयता? आमी तुज्या दारी येवची ना, तुजो नारो तुकाच. हे लोकांक हांव विचारता, तुमी वयता तेज्या दारी? आमी कोणूच वयची ना तुज्या दारी आनी आमी तुजे पांय पडोंक येवची ना. तुका गरज हा आमची, आमच्या पांया कडेन तुवें येवंक जाय. कित्याक सरकार तुज्या दारी, आमी तुज्या दारी न्हू. तशेंच हांव हेराय पंच मेंबरांक हांव सांगता, खूब खोस जाले आमचे एकले बाय हिंगा येयले, एक पंच मेंबर, बाबा तुमी हूंय आसा, कोणाक भियोन आसा, यो हांव हंबल रिक्वेस्ट करता सगल्या 11 पंच मेंबरांक, यो आनी पळया आमी कित्याक झगडटा ते. मेन म्हणजे आमकां जाय आमचे एक्युफायर सेव केलेले जाय. ज्या ग्रामसभेक तुम्ही रिजेक्ट केलेले आहा, व्हड खोस भोगली आमकां, पूण आतां बाबा खूब निसांटण जालेले आहा. एक्युफायर्स आर द स्पॉन्जेस आनी प्लॅटो इज द लंग्स. हे मातशे 3 उतराचो उगडास दवरात. हे स्पॉन्जेस तर आमी हे बिल्डींग काडून तर आमी डीग करून ते आमी काबार करीत जाल्यार ते थोडे सुकतेले. आनी उगडास कोत्ता की जे 70 बोरवेलाक आतां म्हाका एक मेवलेले आसा की सिलींग करचे म्हणून, आयज ते 70 बोरवेल्स एन अबाव. आय चॅलेंज द WRD दॅट हाचे वयर 100 हांव तुका दाखोवंक शकता की 100 वयर बोरवेल्स आसा आनी हाका लागून आमचे तळे सुकत वेता. थँक्यू. विरेश, तुम्ही सपोर्टाक येयले चिंबोलकराच्या, सपोर्टाक आसता तर आयज तुका कितें म्हणटा? पळय, आमी पळयता की सदांच जे चिंबोलकार आसा ते हुंगर स्ट्रायकाक बसत आसा. एवरीडे दिसान दीस वाडत आसा. आनी आयज जो निर्णय घेवन चिंबोलकारांनी पंचायतीच्या भायर सरपंचाक सोदीत, आतां हांव आयकतालो की सरपंच खंय गेलो काय म्हणून विचारताले, मातसो भायर सर म्हणून. सरपंचाच्या दारान पावले म्हटल्यार सरकार तुमच्या दारी म्हणटा पळय तशें गांवकार तुमच्या दारी पावले, पण अजून पर्यंत सरपंच दिश्टी पडना. हो जो युनिटी मॉलाचो विशय आसा हो कितलेच दीस जाले चालूच आसा, म्हयने जाले चालूच आसा. प्रत्येक वेळा गांवचे लोक जे आसा ते विरोध करीत आसा. आनी सरकाराचे खरें म्हटल्यार हें जाताली, जबाबदारी जाताली की तेंच्यांनी येवन तांकां मेळपाचें. मुखेलमंत्र्यान येवन तांकां मेळोंक जाय आसलो, ट्युरिझम मिनिस्टर आसलो तेंच्यांनी येवन मेळोंक जाय आसलें, सरपंचान खरें म्हटल्यार सरपंच सामको लागीं आसा तेणेन मेळपाक जाय आसलो, आनी हांगातलो स्थानीक आमदार जो आसा उदल फेर्नांडीस हेणेनूय येवन मेळोंक जाय आसलें आनी तेंच्यांनी विचारपाक जाय, विचारपूस करपाक जाय की तुमचे पॉयंट कितें आसा, कशें आसा, कितें जाता. पूण आतां अशें जाल्लें आसा की सरकाराक मातूय पडलेलें ना. आपणाची कितें पोळी भाजपाक जाय ती पोळी भाजून ते आपूण चल्ले. आतां जेन्ना ह्या जो पंचायतीच्या थ्रू सगळ्या लोकांनी ग्रामसभेक घातलो, तेन्ना रेजोल्युशन घेतलें आनी हाचो विरोध केलो, तेन्ना ताका जे काम आसा तें स्टॉप जाल्लें. परत ते अपील केले, जे प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा अपील केले. अपील करून तांकां हांगा जी आसा ते परमिशन दिवचें म्हणटाले. परत जे पंचायतीच्या थ्रू तांकां स्टॉप करपाक जाय आसलो, पंचायतीन तांकां स्टॉप करूं ना. 6 तारखेक हांगासले लोकल जे आसा ते वयता कोर्टान आनी ते स्टे हाडटा. पण पंचायतीचो सेक्रेटरी तो त्याच दिसा तांकां सगळी अप्रुवल्स ग्रांट करता. आतां हितून कितें कळटा की ही जी यंत्रणा आसा ही यंत्रणा लोकांक साल्वार करपाक ना, जावं जो सैम आसा आमचो, जो जागे आसा गांवकारांचे जागे आसा हे साल्वार करपाक ना, जे तो लेक आसा हे साल्वार करपाक ना. हांगा हितून अशें दिसून येता की हे फक्त आपणाक कितें जाय म्हटल्यार थंय कितें बिल्डर लॉबी, थंय कितें डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, थंय हे युनिटी मॉलाच्या नांवान ते फुडें कितें कितें हाडीत हेजो नेम ना. आतां इतले सगळे आसून बसून
हो सरकार अजून पर्यंत थंड पडना, अजून पर्यंत फाटी घेवपाक रेडी ना. सबज्युडीस म्हणटा, मात लोकांक आयकोपाची ही जबाबदारी ह्या सरकाराची आसली, ह्या मुखेलमंत्र्याची आसली आनी मिनिस्टराची आसली, स्थानीक आमदाराची आसली. सरपंचाच्या दारान आतां बसले आमी हांगा चिंबेल विलेज पंचायतीच्या भायर आसा. सगळे गांवचे लोक, हे गांवकार जे आसा ते हांगा सगळे एकठांय जाल्या. पण सकाळच्यान आतां पर्यंत, आतां ऑलमोस्ट 12 जाली, अजून पर्यंत हांगा कोणूच सरपंच येयल्लो ना. आतां हितून कितें दिसता की हो सरकार आनी हेंचे जे पंचायत आसा, हे बीजेपी रूल्ड पंचायत जी आसा, ह्या बीजेपी रूल्ड पंचायतीन आमच्या गांवकारांक भायर मारलेले आसा काय कितें? तांकां तेंचीच सत्ता चलोवपाची आसा हो प्रश्न पडटा. आनी आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष कंटिन्युअसली आमी आमच्या चिंबलकारां वांगडा आसा, तशेंच गोंयकारांक खंयूय आतां तुमी पळयता गांवांनी अशे विशय चालूच आसा. ज्या ज्या कडेन आमकां हे आपयता, ज्या कडेन आमकां उलो मारता, त्या कडेन आमी पावता. आनी हो स्ट्रॉंग मेसेज आख्ख्या म्हाका दिसता गोंयकारांक वयतली की आयज चिंबलकार जशे स्ट्रॉंगली उबे आसा, कितलेच दीस जाले ते फायट करता, ह्या व्हडलो प्रोजेक्टाचे अगेन्स्ट फायट करता. हितून एक उर्बा दिता गोंयच्या सगळ्या गांवकारांक की आपल्या गांवाक समज भायर सरले जाल्यार आमी जिखोंक शकता. आनी हांव खरेंच सांगता की लोक न्हू, देवूय चिंबलकारा वांगडा आसा. देवानूय ठरयल्लें आसा की ही परीक्षा जी आसा ही परीक्षा घेवपाची. पण परीक्षेन म्हाका दिसता आमचे जे चिंबलकार आसा ते जेतिवंत जातले. आयज हो बीजेपी सरकार जो आसा हो निर्लज जाल्लो आसा. हिंदुत्ववादी सरकार जेन्ना म्हणटा तेन्ना हिंदूंक चिड्डून माड्डून ते आयज आपणाची सत्ता वयर करूंक सोदता, आपणाचे जो प्रोजेक्ट आसा ते हाडपाक सोदता. आमचे जे एसटी बांधव आसा हांगा तुमकां दिसता की कितलेशे आमचे एसटीचो जे लोक आसा ते एवरी टायम हेजो विरोध करीत आसा. एसटी हांवें त्या दिसा पासून मिटिंगेक उलयल्लो की एसटीचे लिडर जे आसा, आमदार आसूं जावं एसटीचे व्हडले व्हडले लिडर्स आसा ते बीजेपी वांगडा आसा, ते अजून पर्यंत एक उत्तर पासून काडिना, ते अजून पर्यंत एक उतरान पासून म्हणिना, जावं तांकां एक भेट पासून दिना. हितून इतलेंच दर्जेता की ह्या सत्तेच्या हितून तुमचे तकलेन मारला आनी ताका लागून तुमी आयज आपल्याच भाव भयणांक पळयना. ही खरंच दुर्दैवी गजाल आसा. आनी ही गजाल आयज गोंयांत घडटा की आमच्याच कुटुंबाक, आमच्याच फॅमिलीक आयज पळोवपाक हे एसटी लिडर जे आसा ते खूब कितें कितें उलयता, पण त्या टायमार गरज पडटा खरेंच आमच्या ह्या एसटी भावांक, त्या टायमार ते येना. आनी एक सांगपाक सोदता ते म्हणजे जो एसटी कमिशन. आमी सगळे पळयता की एसटी एरियेन जेन्ना जेन्ना असो इश्यूज जाता तेन्ना आमी एसटी कमिशनराक बरयता, पण थंय अजून पर्यंत एसटी कमिशनर मेळना. ज्यो कागाळ आमी नोंद करता त्यो कागाळाचो उत्तर जे आसा ते कांयच रिप्लाय मेळना. आतां हे कित्याक लागून घडटा? कित्याक ह्या सरकारान सिस्टमॅटिकली दवरिल्लें आसा की एसटी कमिशनर बीन घालप ना, तो तसोच दवरप. आतां कितलेशे म्हयने जाले, हांव हेच्या पयलीं कितल्योश्यो कंप्लेनी घातल्यो. आमी करमळेची घातल्यो, पाळ्यांची घातल्यो, नावशीची घातली, चिंबलाची घातले, हे सगळे कडल्यो कंप्लेनी थंय वयता. पण नेम चेक जाल्ले आसा. हो सरकार जो आसा तो नेम चेक चल्ला. हांगा जी डिपार्टमेंट आसा ती डिपार्टमेंटा नांवा पुरती दवरिल्ली आसा आनी ज्यो डिमांड घालता म्हळ्यार ह्या डिमांडाक लागून हँडल करपाक लागून कोण ना. आमी आनी एक जेन्ना पळयता की ट्रायबल आतां पयर मिटींग जाली त्या हितून पासून उलोवप जालें की ज्यो ट्रायबल एरियाज आसा ह्यो नोटिफायड जावपाची गरज आसा. कारण हे सदांच आमचे ट्रायबल भाव भयणां जी आसा तांकां भायर सरचें पडटा, विरोध करचो पडटा, प्रदर्शन करचें पडटा. पण अजून पर्यंत ज्यो ट्रायबल एरियाज आसा त्यो नोटिफायड जाल्ल्यो ना. हे हांवें विधानसभेन पासून डिमांड घातलेलो की ट्रायबल एरिया ज्यो आसा ते कशे भशेन नोटिफाय जावपाक जाय, ना जाल्यार कितें जातलें हेंच चालू उरतलें. प्रत्येक गोश्ट जेन्ना जेन्ना आमी वयतले तेन्ना तेन्ना प्रोजेक्ट हाडीत रावतले. हांगा म्हाका खरेंच काकूट येता आमच्या जे चिंबलकारांची की इतले दीस ते त्रास काडटा, पण ह्या सरकाराक जावं ह्या सरकाराचे कोणीय आसूं, ह्या बीजेपीचे जे कार्यकर्ते आसूं तांकां मात पासून तेजेर काकूट येयना. तांकां दिसना की आमचे जे गोंयकार आसा हे आयज हांगा बसल्या, दीस रात एक करता ते हांगा बसत आसा, ते थंय बसले वयर, आयज हांगा येयले म्हणजे इतली तांकां मात तरी काकूट आसपाक जाय आसली. आनी हेजी दखनाय आतां विधानसभा अधिवेशनूय लागीं पावल्लें आसा. आमचे कडेन कितें प्रयत्न जाता विधानसभेन घालून ते आमी आमचे सायडीच्यान प्रयत्न करतले. कोर्टांतल्यानूय तांचो हें चालू आसा, आयजूय हियरींग चालू आसा. पण हितून एकूच आमकां दर्जेता की ह्या सरकाराक काकूट म्हणटा ती येना. तुमी कितलेंय करा, आमकां पडलेलें ना, तुमी झक मारा म्हणटा ते
सो एका आक्रोशान म्हाका तरी दिसता की गोंयान एक क्रांतीची मोहीम घडपाक जाय आनी आक्रोशान आमी फुडें वचपाक जाय. आक्रोश हो आमच्या भितर आसपाक जाय, एक एग्रेसिवनेस ही आमच्या भितर गोंयकारां भितर येवपाक जाय आनी तेन्नाच हें थांबतलें. आमचो रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचो पाठिंबो सदांच आमच्या गोंयकारां कडेन आसा. गोंयकार जंय जंय आमकां उलो मारतले थंय थंय आमी पावतले हें गोंय राखपाक आनी गोंय फुडल्या पिळगेक दवरपाक. गिरीश आता परमय पयलें आमी कुंभरज्योचो आमदार ना, आता चिमला सांताक्रूजचो आमदार ना, तुमी येयले सांताक्रूजचे आमदार तर कितले पासून तांकां बऱ्याक पडटा जेन्ना तुमचो सारको आमदार तेंचे बरोबर आसता? पळय कशें आसा, आमी जेन्ना गोंयकार उलो मारता, आतां काल हांवें कुंभारजुंवेच्या आमदाराचो एक स्टेटमेंट पळयलो की सायडीकचे कोण येता हें तुमकां मुद्दम सांगता. सायडीकचे कोण येता आनी हांगा कितें कितें सांगता. आतां हे सायडीकचे कोण कित्याक येवपाचो कारण कितें? 6 म्हयने जेन्ना एक प्रोजेक्ट आसा आनी तो प्रोजेक्टाचे अगेन्स्ट गांवचे लोक वावुरता त्या टायमार सायडीकच्यांक उलो मारलो तो कोणाकूय उलो मारलो, आमी गेले थंय. तो सायडीकचे येवप कित्याक लागून जेन्ना तुमची यंत्रणा सारकी ना, तुमी लोकां फुड्यान पावना तेन्ना सायडीकचे येवप आसता. आतां हांगा तुमी पळया चिंबलकार कितलेशे म्हयने जाले ह्या युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट झगडटा. आतां हो आमदार जो आसा हो आमदार अजून पर्यंत ना. तो एक दीस पासून येवन बाबा पुता करिना. आयज गोंयभरांतले कितलेशे लिडर्स कितलेशे नेते येवन गेले पण तो आमदार मातूय पळयना. सो आमची जबाबदारी जाता की जेन्ना आमच्या गोंयकारांचेर असो कितें अन्याय जाता ती आमी थंय वचून तांकां हायलायट करपाचो. तेंचो प्रश्न आसा तो विधानसभेन मांडपाचो आनी विधानसभेन तेजो जो सोक्षमोक्ष आसा तो लावन घेवपाचो. विधानसभे सेशनान हेच्या पयलूय आमी हे उलयल्ले, थोड्या जाणांक फडफडटा तेंची स्प्रींग जेन्ना विधानसभेन आसता पळय अशें जालें आपणाची कॉन्स्टिट्युन्सीन कित्याक घेता तेंची कॉन्स्टिट्युन्सीन कित्याक घेता, ही गोंयकारांची कॉन्स्टिट्युन्सी आसा. अशें न्हू तुमी विकती घेतल्या तेंची मागीर स्प्रींग वयर सरता आनी ते उठोवन बोवाळ घालता. सो हे घडटा आनी आयज फुडेंय घडटले हांव तुमकां सांगता. आनी ह्या आमदाराकूय चॅलेंज दिता. हो जो आमदार आसा पळय हो रुदल्फ फेर्नांडीस हेकाय चॅलेंज दिता, तूं जेन्ना गांवकारां वांगडा रावना तुका गांवकार कितें आसा तो विधानसभा आतां रोखडीच इलेक्शन येवपा आसा तेन्ना तुका जो धडो शिकोवपा आसा पळय ते हेच चिमलकार आनी हेच सांताक्रूजचे लोक जे आसा ते धडो शिकयतले. आनी हे म्हाका दिसता जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक आमी सांताक्रूजान आमचे जे कॅन्डिडेट आसा ताका निवडून हाडून आरजीपीचो हे दाखयल्ले आसा. हे चिमला आनी मेडशे हांगाय जातले आनी हो इतिहास सांताक्रूजानूय घडटलो. पहले एमएलए से जो यहाँ पे खड़े हैं हम देख रहे हैं कि प्रोसेस 12 दिन पहुँच चुका है लेकिन प्रशासन की तरफ से आपको कोई अधिकारी आपसे मिलने नहीं आ रहा है, आपके प्रोसेस वालों को मिलने के नहीं आ रहा है? देखो अभी क्या चल रहा है यहाँ पर शाही का सरकार चल रहा है. जो बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट